Ibamlo lumlengu mumbanzeno asha Nicola ibanangani balonji ba ngumu mumia kulina imia kujiba muda majitunga dia Kongo wa mungalata mumukulu wa chuluba chikosu cha ngumu. Kujima kwa jamba ni kujikolesha fashishe ni kukwatanaji mujimu wa kwenza bilamba pamwa ni londa fu munda matunga Kongo mungalata nyeu mbia kitebisha kudi mukalenga muindo nzangi urimikale mena wamiandi ya majimi munda matunga Kongo wa bankambwa. Mvula jiku minitano bai kosedi mukalenga Constant Mutamba muchulumbu cha mpetu ya Frivao bwa tuba di tukulumpa na Cour de cassation mbaleji mpanibiaka na bwase mulondo luenza mbakasanga na bwase mukalenga Constant Mutamba mujibuinka bianza musebela muchulumbu cha mina mpetu Kuluseka lwa Liberia mchalonganya bwase bena chumwangi ba matonga makwabu vavikala bakijila kulwina lusekeku bwa bamfumu ba jina jitungedi badibikala balejibi panibiaka na bwase matukwala kumpaleku nipo mna mushindo wa kufingaja bena chumwangi ba mumatunga abu. Moyo en bonso bana bamwena Kasai munena bayakala bomvwa ni bakola makulu wa chuluba sombayi nomna mushindo kulonda ngumu mbula mbuchama kubinji dimbi bya 50 ni kutula maluba gani lumu lulika tutanga myanda bondo ngeshabana bakunleje bwase tulasa tudincha bakufingana munda malitunga dia Kongo wa mwala temu mumatukwa dimikala alokumpaleko na sha mongondo wa China wa Chitema mena Raisa Malu jinanga ufumikale kumpala kwa benemyanda bondo ngeshabana maifi washa jawo ufumikala mwenza nabu chisangilu fabili bikala bitangela bulongolo jibujala me boe kala myande ya malonga ni chaba kwenzeka nanga mu bifu mino bibili bikala bilengi bwa ku disamedi ja Ebola bwende yeya ufumikala muleshi mpani biaka na bwase malonga ni kala ni chaba kufichila kuseka lo tondo to kubyanza na sha mu réseaux sociaux bionso bimbo kombuluishe ba mwa bana bwa ne kaba fangiji ma leso na nasha ufumikala mulombe kudi baka mwena pamone baba ya kala benza londo myante ya masungulana pamona mshindo wa kulondo sholla mwina mwande bimpani biaka na bwa se jishinga ja bukalembo to ja Kongo mngalata njase bana bonso pamona mshindo wa kulonga tulasa bomshindo ribikala bikengela ngano ambidi mumpala mwanda bwase mukalenga muindo nzangi ulimikala meno myande ya majimi munda matunga ya Kongo mngalata ulimikala usangani bwa kuluseka lwa chifuminu cha Nord Kivu koko ekonku vumekala mwenza muyuki ne bantu bashilishilangana kulisekeko wa bambidi bwa chulumbu cha jikuna jajamba ni kujufole mu chukondo chidi jikumbana bwase jakumbanyi bwa kumna mshindo kujifola bwa bwase nyeu bwende yeya ulimekala uleje bwase jamba didi jambulishe bikole bwa kumna mshindo kwenza naji nsukutu na shibilamba bya basalayi fashishe didi kala jambulisha bantu badini mabeji kabukabu bwa kumna mshindo wa kubondof kadi wamene jite bijeji kimwambase bantu bakuna jamba bwa kubanga kujinona uyonsu ikalabu nchaba kufeta unwa jamba nibikala nchaba kumwela bianza mumikaba bwa bwase kuno kwa jamba ngukanjika kulibukalenga baditunga jetu twetu. Ngano ambidi chilumbu cha mukalenga Constant Mutamba udi mwikale kumpala kwa tumiladi ba mulumbuluisha bwa chilumbu cha jichungulula ja mpetu mwanda wa Frivao bokunle jimi pani biaka na bwa senye mwikale jitukuja lelu edi baina kuluseka lwa Cour de cassation bavika labanga tamafanga dika baleja bimpani biaka na bwase mukalenga Constant Mutamba udimikala umweke mujubuinka mujichingulula ja lufetuelo ni bamwa ba kubijimba bavubika laba feshibo mujumu wa kwenza londo ni kukontonona chulumbu cha mpetu eyi ya Frivao. Mwanda mkwabu falujimi mungumu mokulu wa chulubani ngakula mpinje ubo habidi bikala bitangela jisama jakishi ka Ebola kulisekala mbanduko waditunga jetutetu bokunu leja bimpani biaka na bwase nyeu kakwena kishi kadisama ja Ebola kadikikale ka bwela munda maditunga ja Kongo wa mngalata nanga muchimenga chiko cha chinsansemu nufuila lusanasha mukalenga Roger Samuel Kamba kufumikale mwela mwau ni muleja bimpani biaka na habidi bikala bitangela jina disamedi didikadi magrito mpoko mbakulisekala mbanduko waditunga jetutetu bomkalenga Roger Samuel Kamba udimikalo leja bwase benantanda ba muchimenga chiko cha chinsansa bikala ni jitalala kakwena kishi kadisama ja Ebola munda mwaditunga jetu twetu nasha.
mwanda mukwabu folu jimi njini mwenyi na shamu bikilibwa mungumu mumokulu wa chuluba kubinji jimbi bya makumi atano eku yeya mukalenga Gilbert Kongolu mulombodi wa chisumbu cha Tabalayi Kankasai mukalenga wetwa etwa journaliste bish to nzambi mutula manuwe wina udi mulombodi wa chisumbu chinena cha Tabalayi Kankasai muchikosu tuliba kwa nshukumanya chifa chilakayi chidi chisumbu cheba chikala chikwa chila mujuma chisumbu chetu Tabalayi Grand Kasai chisumbu chisangisha mwana wa mwena Kasai yonsu uji mu diaspora par diaspora ça veut dire mwena Kasai yonsu ju vivre en dehors wa espace Grand Kasai ye ki diaspora dia Kasai bwakwelela kwetu meji bwakutabuka lenga nyama mikolo et puis kwenza mianda ya développement kwambulisha espace wetu wa Grand Kasai et puis conservation et développement wa pas développement mais conservation ya culture wetu walu bonsu bena Kasai baji muchi mwanyi bakadi baji distancer kagesa ni culture alors c'est très dangereux bwa bumuntu bwetu twasikijila njumanya ni bena bama bakubena Kasai bafukulisekalwa Afrique du Sud mbabi fata kudi bena jina jitungedi chijika Tabalayi Kankasai mwenza nchini fani mafa chumwangi cha bena Kasai bafikala kulisekalwa Afrique du Sud muchimwangi yemu katwena vraiment benza action concrète to mais tu benza lobbying lukola wani ambassadeur ni bukalenga bwa bujimunemu bamuna mshindo akutangila mwandeu mais dans le temps Tabalayi uvu rapatrier bantu baji vraiment makamikala très critique bako abuba bako samikolu mshindo kawo ikuto tu aider bwani bana betu bafingana kwetu pour le moment le nombre est très grand ujumanya ni diaspora d'Afrique du Sud dit composé à 65% ni bana betu batu banye makukatanga ni haji chimwangi chenze ka kwetu chiyo la chibwela kwetu babunyi batu bakwela kukatanga batu ba utiliser matraque ma moyen admika la facile bakubela mu Afrique du Sud situation on dit vraiment très critique alors jim profiter on bisanji bieba kwamba ne bibi kengela boni mbula mataji yenza quelque chose kacha barapate ni 141 personnes tini lelo c'est un peu silence radio et ça commence à inquiéter pinje u kujiba mwa bana ba mwena kongo badi hani mkalanda ndaka mkana kulisekalo Afrique du Sud badi kabayi bakumba na bo kutunga kusoma mujina jitunga jani ça devient pratiquement impossible violence yo mijika c'est pas vraiment grave mais hajiba benga kupesha mukanda ujuko autoriser bwani usoma mujitunga jabu uenze miji mujitunga jabu babenga mpitaji ya mbula mataji ivumikala tuyamo mkatu itufuta to tulasa to abana to gratuité babenga ni ba étranger kabikaji muto alors la situation devient très difficile haji benza na encore bambila ba bayer muntu yonsu ikaimuka ujini kaimuka muka nwenda ka ya régulier to kumubweje munzu buto vous pouvez imaginer kujibantu abala hambelu hatu tokula ne baba kuliseka la Afrique du Sud devant siati ya police devant ma institution mbula mataji bako abo AVC ibatuta tuitushika bantu matukonsoa kajimbo achini bantu bajibe ba na ba mwena kongo bwana njuma wevu kulisekalo Afrique du Sud bachijiko famille njiko uchijiko twasikile mbo achini bashanga ba kusomba kuliniseke kanu bikala ni mikande mikali jaji inu jaji kila anyi no shabuko kashiba kusomba kuliniseke to muntu yonsu jine mikande bali mikande jiyo fele kabene ba ifutisha to kachijibi problème mpinje haju yabo ku renouveler babenga ba réfugié bako ba bambila raison il nous va évoquer babobu no pesha refuge kai chenda ko kabijito jitala njibwela mujitunga fumu echenchi segeji muteka démocratie bibi kene no hingana bo haju ambila muntu na hingana après 20 ans après 15 ans et puis bia chimpi na bangi la henyi kwa kwela jikala nkoehi kwa kwela jinu nkoehi alors famille nombreuse ba accepter ba hingana volontairement c'est à notre gouvernement il a commencé nous voulons que ça puisse continuer. L'Afrique du Sud, c'est elle qui a rendu Bantouba irrégulier. Muntu ni mukanda, haju ya bwana renouveler ses jours. We ubeng. Donc c'est un peu ça. Bon, ndimuso kwa kulampidia kakesa Tabalayi Kankasai kacha Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo asomba mu mkwasa wa Bulomboji mbingani binu jibamuna bienda bimpa mbingani binu jikabuni jibamuna bienda bimpa binu nlomba bwa semfumu amana mshindo wa kwanza. En tout cas mfumuji dans les bons chemins kacha abanga mjumwenda tutwambila bana betuni Chine chumbula pendant depuis 1960 tini mu 2019 muntu kena bwa kutishibikila no mumatu kumakesa anyi mubijumbike sato nous devons appuyer les chefs de l'état tuba munanjila
Njimufika mukishasa emwemu, je ne pouvais pas me retrouver. Malweka tuvu bantu tupenda bantu ni musombi wa kumalweka. Lelo malweka bétonné, miaba ya bunyi bétonné, nzembwa si pas stable mais tout monde ni amélioration du corps mukola. Tu vas mon gratuité au enseignement, tu vas mon gratuité à maternité. Et pour votre information, tu vas participer à mon gratuité au enseignement. En 2021, tout le monde ma province est soit à nous. Donc, je pense que je suis quoi pour la kakesancha. Tu es inquiété pour la punition que nous avons comme la toque du benzafi. Je m'en informe mon toi en Zambie, mon toi démocratie, mais bien là une démocratie au banj comme un tout en bani une discipline de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous coincez mais vous là-bas vous kamani. Et quand le filament y'aura que de badji moi quand la badji on le bintou an kaba ba ça mon lui dit le dit moi quand le j'entends. Par exemple mon tout me détourner makuta Angela. Et puis mon toi baba muko atame kako système wa ko récupérer makuta auto. Muka sai mwetu kombe de gouverneur mbabi pata non mbato bianza mon sebela. Mais pinje au mécanisme à récupérer. Voilà mon tout kena bakuja 3 millions dans un mois 2 mois to. Quel est le mécanisme qui est mis en place bwani? Mbulamata à récupérer makuta auto. Si bikaji pinje tu kamu nebu inchijijis bonva nani ba kujiba député provincial même mangangata nous nungi hata après trois kwa banyangana siki mutu ka to la machine encore kwa kwa na punition to papa jije banandele jiji change balwa se tra ndekelo to njin kwa to sakilo abonyi ba kutu fesha jija kwa kula jinga mbila no bana bonso ba mwana kasai tusika yetu kala ichintu chimo tu soutenir bukalenga bujumu yetu bikale tu butwanya makumikolo matunga onso amu Afrika partout bana babuni ujumu nkwasi kibatu munyima mwende bohesha makanda hati tumuna bana betu bako bapenda critique kimi bitome critique kala constructive watu tukumuna mushindo watu tukia kumpala twasikijila nji mfulisha bateleshi bwase nji mwakijila mukalenga pasteur Gilbert Kongolu mlombodi wa tabalayi kankasai twasikijila bakita bakujibikile jeto Zambia kubenesha abenesha mwane tuja marika samba wa mujumu ne jo enzabwa ku propager ngumu en tout cas je suis fier taskejela ne kutula ngumu boku ya kuchubungbungu boku sekalwa Liberia ni nombela base bena chimwanyi cha matunga makwabu mbakijila kulini sekeko bifananko nkacha kujituku ja makelelawo bwa bamfumu balombodi badibikala kulini sekeko badibikala baleja bimpo nibiaka na bwase bena chimwanyi cha matunga makwabu nibikala ni chabwa hanyuma pa bamana kuba fundamena ni babatuma mu matunga abo mu matuka dimikala alwa kompaleko bwa bena kulisekalwa Liberia balej mpani biaka na bwase mapangandikara mbakite bijoba kwa kijila bena chumwangi cha mvitawa hakumuna bwase nyeu chinkwa takumino fakachi fa matunga abene chumwangi cha mvitara adimikala nzaka bimpani biaka ne ni bena kulisekalwa Liberia kuliseka lwa Cameroun koko nino mbila bwase buloba mbudi shike kuliseka lwa region wa Zoboi bantu batwa kulukama ni mwanda mteketa mbafu londo limukati majenseka bakumuna mushindo wa jifatola mibidi ya bamwe banga badibikala bamwe katoni mpinjeo kaba ibanji ku bafatola fatokana bena bukalenga bakuseka lwa Cameroun mbalombe kuli bena ntanda babuna mushindo kuja ntala kutalamuka bolbo senyeu bamwa badibikale bakumbula tubanda to misho mamaloba nyaba idikayimi bafesha bukokeshi bakumuna mushindo wa kumbula twina tubanda to misho mamalabe tunasha bakwa bina badibaka sanzubu munyaba idikayi kumbana bakwa sanzubu ni kusomba kulina seke kunasha kompa ni lumu ilulo kulisekalwa Cameroun kilo nyimikala ngela myombo muchondo mungumu mumokulu wa chuluba kumpala kwa kushangana njino vuluja chifuchikala bulembu chama bwa mina maluba bujimi bwa jamba kukuna ni kufola jambe di muchonchi diwi jikale jikole mbitabisha kulibukalemba tunga ya Kongo wa mungalata mulwendulu wa mujumu kulisekalwa chifuminu cha Nord Kivu mukalenga muindo nzangi udumikala mena myande ya madimi muitabishe wamiji benantanda bwase bakuna jamba bwase jijikala jambulisha bakwenza sukutu ya basalai na shibilambi ya basalai hamwa nikufila londafu kadi wako kibantu kumacho ambase ki bukalemba tunga kimbu itabisha wabantu kunwa jamba nasha mukalenga Constant Mutamba bamukosedi mvula G15 bwa jibwinka jende mu chilumbu chija cha jichungula jampetu ya Frivaro nanko tubadi tutukale tuleje bimpa ni biaka na bwase mukalenga Constant Mutamba udi ni chabwa kusomba Monsange ngano ambidi bwa bena chimwanyi
badibikale bakijila kulisekalo ya Liberia dituku ja maifi washa jau bwa bamfumu bakulisekalo ya Liberia mbaleshi mpanibiaka na bwasaidia kijila ja bantu idi njenze kamu chinkwata kuminu chichipakachi faditunga ja Liberia ne matunga adimikale atangila benantanda badibikala bamwangala ababo nimekala no ila toskila to mastenta bantifika batu ambika bakubakula ngumu mukulu wa chuluba kubindi bibi makumi atanu video mukulu bankambo anulama na turambi tukabidi noshabi akana Télé 50, simplement congolais. Kokele ambote batata ba mangwezu ambote na beno nyonso na manaka inda bantsana ndinga ya Kikongo na ntola bifikula Télé 50. Na inda bantsana beto kokele kilumbu ya bobo ya na bantsana ndinga ya Kikongo tokeza wana kutubila dikano yemekuza na kulomba manager metera kusambisa ma ya mambo ya frivao benefits abeti dimvuka ya ministère public mekuza na kulombila mbuta muta mbadi kanu ya bambula 15 ya boloko tokeza bapina kutubila mvuto kulu ya kalasi ya kikuza mutasalema ntama mingi vene ya uyina kilumba mazono ntuma kitala kama mambo ya kalasi ya bana fioti mama Raisa Malukiza kana kusongisa makanu samu na bana kalasi ya meba kama bisika ya kimbevo ya Ebola ikele Ampito ke vwanda na bantangu ya metala kinkulu ya ntoto ya Afrika mingi na metala miziki na mutindo ya imbidi ya nene ya Afrika mama Angeli Kijoku izaka kusonika kumbu na yandi na kati ya kisika nene ya Hollywood Walk of Fame. Ngwezolo ya mbote na beno nyonso bika tozibula yinda bantangu ya kukila kilumbu ya bubuye na bantangu metala mambu yalu ya mekwizana kubwa ntama mingi veto pina mingi fioti ya kile na manima kuna nakati ya mambu yalu kusambisama ya mambu ya frivao benofetiku za beti samu na kusambisama ya wu dimvuka ya ministère public mekwiza na kulomba na bazuzi etilikano kwiza na kubaka masamu na mbuta mutamba ya nkumune metangamaka na mambo ya frivao eti bamvula 15 ya boloko kwiza kubaka masamu na yandi na mutindu kumuneme kwiza kutangama na kuzimbana ya mfiuma ya mambo ya frivao kasi na bilumbu tubasabala kina kwiza ande bazuzi ke kwiza kubaka dikanu ya ntuka Motindo tubakana bakufi bantangu ya ye na kilumbu amazono ntumwekitala kya mambu ya kulunguka ya bana fioti mama Raisa Malukizaka kubaka ndinga samu na kusongisa mutindo mambo kulunguka kikuiza kusalema na bisika ya yikimbevo ya Ebola ikeli na kati ya Ntoto Congo Democratic. Kutala kantisi ya kimbevo ya Ebola na Ntoto Congo Democratic wapia mekwiza na kuzaba na kutambakana na bizunga sambanu ya mvimba mpi kutala kamotindo ya meizaba na kubikana kakabilumbu topi basaba la fioti samu mvutukuru ya kalasi ya bana kwiza na kusalema ndumwe kitala kamambu ya kulongoka ya bana na Ntoto Congo Democratic Raisa Malu zabaka na kubaka ndinga samu na kusongisa nkangu ya Ntoto Congo Democratic na bumvimana yawu pimingi mingi nkangu ya mebakama na bisika kimbevo ikele mutindo yayi mambo kina kwiza kuzaba na kukubikama mpi makane mikwiza kubakama samu na kulongoka ya bana yayi ikele na bisika ikimbevo Ebola mezaba na kukota na ntwala kinzonzolo ntumwa Raisa Malu tadisaka makanu ya imezaba na kubakama ndambo na ya wikele kutangisama pikulongo kisama ya bana na mutindo ya ntama samu na bana kalasi yayi mebakama na bisika kuminana wapkisika yayi kimbevo Ebola ikerengolo minkuluta dikanu yawu memonisama pi mekwiza na kumonisama eti banakalasi lenda kulanda malongi na bawu na nzila ya radio na nzila masono ya papier pina mutindu ya nkaka ya ye bantumwa ya mamba kulongo ka bizunga kekwiza kubakela misiko ngendo bidikanu ikele ya kubatila luzitu ya manaka kulongoka pi ya kumanga kupesa jaka dilwako na kimbevo Ebola ya kumwanga na jaka ngolo minkuluta na Ntoto Congo Democratic mutindu ya ndimosi ntumwa Raisa Malu zabaka na kutubila yawu na kilumbu ya mazono
Ampi tobikana kakana mambu metala kimbevo ya Ebola bilumbu ya yanakuzakana kumwangana mutindo wa Luvunu eti kimbevo ikena kati ya mbanza kimfumu Kinshasa kasintumu kitalaka mambu ya mavimpi na ntoto Congo Democratique Roger Kamba kuzaka na kusungisa nkangu ya Kinshasa eti kimbevo ikeleve na mbanza kimfumu ya ntoto Congo Democratique. Uonge kimbevo Ebola kina kusaleti kumuanga na bantangu ya Luvunu ya jambo ya kimbevo ya Ebola zabana kusalema. Ebilumbu ya yibantangu kina kuizana kuzabisa top kumuanga na ka eti kimbevo Ebola ike na mbanza kimfumu Kinshasa. Kutaraka mutendo bantangu yawo kina kuizana kutubu kaka na bayinwa bantu mingi ntumwe kitalaka mambo mavimpi na ntoto Congo Democratique. Roger Kamba jadisa keti kimbevo Ebola ikeleve na mbanza kimfumu Kinshasa. Bantangu ya kina kuizana kutula Kinshasa na kati ya bisika topi bizunga ya imebuluka na kimbevo Ebola ikeli Luvunu atambevo mosi ve Ebola ike na kati ya mbanza kimfumu ya ntoto Congo Democratique mutindu ya ndimosi ntumwa Roger Kamba kuizaka na kusongisa yawu samuna kusukisa bansangu ya Luvunu na kilumbu ya bubu ya yikulandakana na balapo la bantu wadisi ya mama mavimpi ya ntoto Congo Democratique mpi ya badimvuka enza mvimba ya ike kuzana kutala mama mavimpi lokola OMS Ebola ike na bizunga sambanu ya ntoto Congo Democratique mamekuza kutanga Ituri Nord Sud Kivu Chopo Haut-Bawele. Beto tuwila ambala ya mambu ya politiki na kati ya ntoto Congo Democratique na mametala kusalema ya masolo na kati ya bana Ebola tope bakebo kila kan luputu dialogue menofoti zabeti ntelemini ya nene ya ntoto Congo Democratique mbota Martin Fayulu Madidi ntodisi ya dimvuka ya politiki side kena kwiza na kutatama na kubaka ndinga mpi kumunisa tupkutadisa makano pi bangindu na yandi na mutindu yeye masolo ya dialogue feti kuvuandila na kutuba na yandi yani kina kuiza na kulomba eti bantu nyonso ya politiki ya yimekwiza na kuvwana mambo ya politiki ya ntoto Congo Democratique fweti kuvwanda na masolo ya dialogue samu na kusaliti mtisi pi kakarankani kuzanga ngwizani ya ikena kuiza kutula kakarankani na ntwadu sulu ya bwala kuiza na kumanisa na mvimba ya undekele bangindu ya yimbo ta Martin Fayulu Madidi ntwadi siadi mvuka ya isi dekina kuiza ka na kupesa na mutindu ya ndena kuiza na kubanzila topi kumoni na kukubikama ya mambu metala dialogue na ntoto Congo Democratique. Beto baka bantangu bala ya inanganda ya inti na beto samu na kutubila inti ya Nigeria wapikisika tama mingi veke kuiza na kuvwanda kusalema ya bantodo la kupona mfumu ya wala ya yimpapi wala pijaka bantubidi ya nkangu na kilumbu ya bubu ya yimekwiza na kuzibuka mambu ya kampana. Anzila mezibuka samuna mambo ya kusalema bantodo la kupona mfumu wa inti piwi bantu bidi nkango na kilumbu ya bubu ya inde mezama na kubanda mambo ya kampana ampi na kilumbu ya kumina nsambanu ya ngonde ya ntete ya mvula kina kwiza bana inti ya Nigeria fweti kupona muntu mosi na kati ya bantu kumina ivwa ya ikina kwiza kuna nina kitia kimfumu ampi ba monisito bantu bidi ya bau ya nkango kama tatu makumi sambanu kasi na ntola kusalema mambo nyonso mfumu ya inti ya Nigeria mbota Bola Tinubu kwizaka na kubokidisa nkoso bantu pinkoso bimvuka ya politiki pia mabundu pikuzana kuzimbakana ya societe civile samna kusalema ya ngwizani ya ndembama jambu yayi ndima maka na bantu nyonso ampi sabana mekato kolota na mbanza Abuja nkindi ya nene salemaka pimonaka bantu nyonso ya politiki ya mabundu pia badimvuka ya societe civile kutula manzakana bawu na mukanda ya ngwizani ya ndembama samu na kutula tokusalema mbote ya bantodolo na kati ntoto ya Nigeria mosi ba inti Afrika ya yi kekwiza kapiki kuvwanda na ntisi ya mambu ya bankindo binofet kuzabeti na kati ya bantu komina ivwa ya ikena kwiza kunwani na kita kimfumu ya ntoto ya Nigeria mekwiza pina kubakama mfumu ya inti ya Nigeria mbuta Bola Tinubu mpiba kento ikele tatu na mulongo ya bantu ya yi kenwani na kita kimfumu ya inti ya Nigeria na kilumbu ya kumina nsambanu ya ngonde ntete ya mvula kina kwiza.
Abeto sukisa binda bansana beto kokila kilumbu ya bubu ya ina mambo metala kinkulu mingi mambo metala muziki ya ntoto ya Afrika mutindu na kilumbu ya Amazono yimbili ya nene ya ntoto ya Afrika mwana ya yinti ya Benin mama Angelique Jokwizaka na kuzaba kubaka mbwetete na kati ya kisika ya nene ya inzato pibula pijaka ya Amerika na nkumbu ya Hollywood Walk of Fame ya yikele kisika mosi ya mfunu ya Kwizaka kutadisa bunene ya kisalu ya mtu mosi mekwiza kusala na kilumbu ya Amazono nkumbu ya mama yimbidi ya nene ya ntoto ya Afrika Angelique Jokwizaka na kusona mavana jambo ya mekwiza kusaleti nkindu pe mingi mambo metala kinkulu pi muziki ya Afrika kwiza na kutombona jaka ngoro mingi kuluta yake na bantangu ya muziki ndete mekwiza na kumanisa inda bantangu na beto ya kukila kilumbu ya bubu ya ikasi na ntwala kuzaba na kuvambana bikato manisa yau na mvutukulu ya buntangu na bunkufi na inda bantangu na beto ko kila kilumbu ya bubu ya ibatata mama mabilandi bifikula tele 50 meza bana kutubila jambo metala kusambisa maya mambo ya friva wo mutindo dikano ya dimvuka ministère public mekwiza na Kolombi la mbuta constant mutamba ntumo yantama ya lwela ntoto Congo démocratique bamvola 15 ya boloko kasi na basabala tubilu mukina kwiza nde bazuzi kwiza na kutadi sadikano ya ntuka lwela ntoto Congo démocratique na mametala friva Ampito za kutubila mvuto kulu ya kalasi mutindo ya yentumwa ya ikitala kama mambo ya kalasi ya bana fioti mama Raisa Malukwizaka kutadisa makanu ya imbura matadi ya intimekwiza na kubaka samuna mvuto kulu ya kalasi na bisika ya ikele tumibaka makimbevo ya Ebola. Tosukisaka inda bantangu na beto na mambo ya kinkulu topia muziki ya Afrika na mutindo tubilaka mutindo ya mama yimbidi ya nene Angelique Jo mwana ya ntoto ya Benin kwizaka na kusunikisa nkumbu na yandi na mbwetete ya nene na kisika ya mfuno mingi kuluta na Amerika na Los Angeles kisika ya kibokilaka na nkumbu ya Hollywood Walk of Fame Yabana kese minkuvanda na beno kintu adina kukila kilumbu ya bubu ya isamu na kupesa beno manaka ya mfuno minkuluta ya indabantangu na ndinga ya Kikongo matuna beno nyons mekato kulanda beto kukila ya mbote na kulandaka manaka ya tele 50 24 heures sur 24, Télé 50 vous fait suivre l'évolution du monde car l'actualité ne s'arrête jamais. Nos équipes rédactionnelles et techniques sont chaque jour à pied d'œuvre pour vous mettre à jour sur nos différentes plateformes digitales de diffusion d'informations. Télé 50, nous sommes sur www.tele50.cd, sur Facebook, tele50.cd, Twitter, Télé 50, Instagram, Télé 50 officiel, TikTok, Télé 50 et YouTube, Banamboka Congo. Télé 50, à chaque instant avec vous, sur tous vos écrans, à portée de main. Assalamu alaikum, karibu matangazo hii ya Kiswahili ya Tele 50. Hapa ni muktasari wa habari. Wakati huo, je, matumizi ya bangi kwenye kilimo ni muhimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Hanakuja baada ya mpango wa waziri wa kilimo DRC Mwindo Nzangi kutangaza huenda kwamba bangi aina cannabis inaweza kufanywa kilimo na kufanywa madawa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa na mavazi. Na waziri wa afya wa DRC Roger Kamba amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeathirika na janga la Ebola, ila mji wa Kinshasa bado haujaguswa na janga la Ebola. Na mnaifuatao ni taarifa kamili ya habari. Wakati huo, matangazo haya tuanzie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni pamoja na janga la Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na elimu wa DRC Raisa Malu amesema majimbo ambayo yameguswa tayari na janga la Ebola pamoja na mataifa mengine ya bara la Afrika, haswa majimbo kwa muradhi ambayo yameguswa, itafanyiwa program maalum juu ya watoto ambao wataweza kufunzwa kama siku zilizopita wakati wa corona. Haya yanajiri ikiwa Rais Malu hajaendelea kuchoka kutetea maadili na sera zake za elimu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo elimu mkondo wa shule utaanza Septemba 7, 2026, mwezi ujayo.
Na kwa sekta nyingine, waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Roger Kamba amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inagubikwa na changamoto cha Ebola, lakini mji wa Kinshasa bado haujaathirika na janga hilo. Anajiri baada ya kukutana na vyombo vya habari ambaye ameendelea kuwa kwenye msongamano wa mafikara juu ya kupambana na janga la Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao tayari janga limegusa majimbo 6 na watu zaidi ya 2,000 wamepoteza maisha kutokana na janga la Ebola, huku watu zaidi ya 500 kwa mradhi 5,000 wakiwa tayari wameshaambukizwa na kirusi cha Ebola. Waziri wa kilimo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo, je, atasapoti kilimo cha bangi manake cannabis ambayo itasaidia kuchangia juu ya maendeleo ya DRC hasa katika uzalishaji wa nguo pamoja na madawa nchini DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia waziri wake anayeshughulikia kilimo Mheshimiwa Muhindo Nzangi Butondo akiwa katika jimbo la Kivu ya Kaskazini Mashariki mwa DRC alizindua vilimo kadha kukuza jamhuri uchumi wake wa DRC. Mojawapo ni kufanya kilimo cha bangi alipokuwa na raia wa huku Lubero. Ya matibabu wadadisi wamesema sio mbaya ila ulaguzi wake wenyewe. Kwenye mitandao ya kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hasa mashariki mwa Kongo, swala la bangi limeendelea kukwaruza baadhi ya wadadisi. Mataifa kama Morocco, vituo vya kufanyiwa madawa vinaendelea kuunga mkono ya mimea ya bangi kupiganisha maradhi mengine, walisema baadhi ya madaktari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, swala hilo halijafuatiliwa kwa undani ila mitandao ya kijamii imevuvumka. Waziri wa kilimo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Muhindo Nzangi Butondo, kiongozi wa chama cha kisiasa cha AVRP, ameendelea kwa kasi kuboresha sekta ya kilimo huko DRC, ikiwa mojawapo ya mataifa yenye nafasi kubwa za kilimo barani Afrika. Lakini maoni yamekuwa msweto, mkinzano wa mafikara ukiendelea. Wakati huo kutoka mji wa Beni tumekutana na mdadisi wa siasa Shilka Panga, anatoa maoni yake ni kipi kilicho muhimu kwa mpango huo kufanya kilimo cha bangi. Tumesikia serikali yetu imekamilisha hii ukulima wa bangi ya dawa. Kwa nafaa kusema vizuri, serikali naona inakuwa na shida kuu sana, kwani raia wetu, vijana wetu wana mambo mengi sana mabaya. Dawa za kulevya zimeharibisha vijana sana. Ikiwa tumbako, sijui madawa mengi imeharibisha vijana. So wakati tunasema bangi inakuwa sasa kiserikali, mtu anaweza kalima bangi. Hauwezi kalima bangi kama kuivuta hapana. Sasa mipango gani serikali imekamata jua hii mambo? Ni rahisi kusema watu walime bangi, sasa unasema ni bangi ya dawa. Sasa hii bangi ya dawa mumeongeana nani, italimiwa namna gani? Na tunakamata mipango, mtu anaanja, analima, anavuta, wananja iba bangi. Sasa tutakuwa tunapana kitu ndani ya nchi yetu. Toma naomba mnani waziri mwenye kusema mambo ya ukulima. Wakati sema watu namna gani? Kwani kama mnalima kitu kibaya kama hiki bila kuichunga itakuwa shida sana. Kwani vijana wetu wa Kongo hawana makazi. Wewe mnawaletea sasa, mtakuwa mwapanisha sasa bazimu zaidi. Choko wanasema wakati serikali kamata mipango fao, na kwa tunaita mesure de sécurité. Tujua kama hata mambo tafanyika haitapita. Tunasema serikali niruhusu nipande bangi. Watanzania bangi wanavuta bangi kiolela, inji la teseka. Asante sana Shilka Panga, mradisi mchambuzi wa siasa za ndani kutoka mashariki mwa DRC. Lakini kama nilivyosema awali, kumonekana tofauti kutokuelewana, wengine wakisema mpango wa kulima bangi basi ni hatari kwa vijana nchini DRC. Kutoka Kinshasa tunakutana hapa na Kavuo Tauha na Kioene, tukuulize unaonaje mpango huo wa kupanda bangi ambayo itasaidia kwa maendeleo ya DRC ya waziri anayehusika na kilimo Muhindo Nzangi Butondo. Ndio unasema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inapoteza marupurupu kwa kuuza chakula ama kununua chakula ya nje ya DRC. Unadhani umuhimu kwa sasa ungalikuwa ni ambao waziri wetu angalifanya, wetu wa kilimo? Vitu ndio yenyewe tunauza. Tutakula chakula hivyo mzuri na tutaongeza zile franga. Ndio mwenye kutajirika tena wakati yenye tunalima yenye shipeke tutakosome, hatuna lazima ya valeur ajoutée na iongeze makuta ikuwe angese na imalize na mashomage ya Bakongo. Asante sana Kavuo Tauha na Kioene, kumbusha ni raia kutoka mji wa Kinshasa, mji mkuu wa DRC, tena mtetezi wa mashirika kiraia DRC.
Unaendelea kusikia taarifa kamili ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesengan. Huko Cameroon ni kwamba watu zaidi ya 107 wamepoteza maisha baada ya mporomoko wa ardhi katika mgodi wa dhahabu huko mashariki mwa taifa la Cameroon. Maporomoko ya udongo yametokea alasiri Jumani hapo jana Agosti 18, 2026 katika eneo la uchimbaji wa dhahabu lililoko Zomboi karibu na Garu Bulai kwenye mpaka kati ya Cameroon na Jamhuri ya Afrika Kati. Kulingana na mamlaka za katika eneo hilo, waathiriwa 107 tayari wameondolewa kwenye matope ya udongo. Ufuatiliaji unaendelea na idadi ya vifo au majeruhi inaweza kuongezeka. Tukio hilo limetokea yapata saa 4 za mchana huku wachimbaji madini miakadha wa dhahabu wakiwa kwenye maeneo haya. Picha zilizopigwa na mashahidi kuonyesha udongo mwingi ukianguka juu ya shimo liliokuwa wazi na kuwazika wachimbaji wengine, wengi wao wakiwa wakifanya shughuli za uchimbaji wa dhahabu kinyume na sheria. Idadi ya vifo vya muda ni angalau 107 kulingana na madaktari na makadirio ya awali kutokana na meya wa Garua Bulai. Akihojiwa kwa simu, meya wa eneo hilo amesema idadi hiyo inaweza kuongezeka. Na ndio hali lipo pale Zombio katika Jamhuri ya Cameroon. Mwisho matangazo, hapa ni muhtasari wa habari. Wakati wa kilimo nchini DRC katika juhudi za kuboresha sekta ya kilimo na ya afya kwa kuboresha na kuzindua kilimo cha bangi. Na wakati huo waziri anayehusika na afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC jiji la Kinshasa amesema bado halijaguswa na janga la Ebola. Mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenga, tutangaza kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Konsa la ziada na kutakia ni kila laheri. Passez une excellente semaine avec Télé 50. Chaque jour, le journal. À partir de 13h et 19h. Parmi vos programmes préférés, JMK Today. Tous les jours à partir de 11h. Suivez l'actualité dans toutes ses facettes, avec l'invité. Chaque lundi à partir de 20h30. De Manager, votre programme à suivre chaque mardi, à partir de 21h30. Action Femmes, un miroir, pour les femmes fortes. À suivre chaque mercredi à partir de 20h30. Ensemble, analysez en profondeur les enjeux politiques, économiques et sociaux de l'actualité mondiale avec décryptage, chaque jeudi à 21h30. Ça fait débat. Tous les vendredis à 16h, nos invités débattent du sujet principal à la une de l'actualité en RDC ou à l'international. Pour les amoureux du sport, votre rendez-vous à ne pas manquer. Suivez, au cœur du sport. Misa tola mya poso mno banson pai bujungo ngaya bolandi basangwa bisu olokote lingala yambo ya buzindi bongo na buzindu sika tondo bokuswa basango bosembo ya ekolo Kongo Demokratiki basi bongo penza kokatela Constant Mutamba ntoma ya bolandi mambi matali bongo bosembo ya ekolo biso mambi matali bongo lokase fivao poya ba mvula zumi na mitano mobimba oyo basi bongo penza kotalisa oyo azu bongo lisusu mbano kasi yemo kaseki bongo kujomana likita mwete. Mbola matari ya ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya ntuma ya bolandil mambi matali bongo bilanga wakati ya ekolo biso mwamboka moindo nzangi ya sengi bongo na baimboka banson baiba kolika bongo sa bilanga pe baiba sala kate balika bongo koma na momesano ya boloni ba diamba lokola batalisi bongo bakolika bongo penza komita lisama po ya bosungi biso na ekolo ya biso ya bosali na biloko bike bokolika bongo kolanda shirika panga otalisa makanisma ye basangwa biso. Na Cameroon boluki bomengo asia mabele bomisi bongo baimboka motango zumi kama moko na zumi na sambo basi bongo kobungisa bomo babango baimboka bakolela bongo penza puya bosingi lisungi na mbulamatari ya ekolo mei.
mbote pesengwa mingi ya kozamino banson bai bujungo nga ya bolandi basangwa biso lokote lingala tufungoli yango mambi matali bongo busimbo po ya bosambi simoko ya bantuma custom tamba ntoma ya bolandi mambi matali bongo busimbo pe bobateli bandanga sambo ya ekolo Kongo Demokratiki ya kala uyu basi bongo penza kotalisa ete ya si bongo penza kojwama na bambano lisusu zumi na mitano mobimba oyo asi bongo penza kotalisa ete balika bongo kotalisa ye lisusu mboso ya bosembo ekola biso mwalelo bosembo baku de cassation bakateli lokasa topembano ya bosali lisusu boloko ya bamvula tuku mi nkama ngaki bonko lobangai mo zomi na mitano mobimba po ya bolandeli mambi mai na yango atalisi ete balika bongo kotalisa penza makoki bike po ya bolandeli mambi mai kasina likita mongo asileki bongo ko dramati wa pepai basi bongo ko pesa ye mba mvula zomi na mitano mobimba ya bosali susu boloko po ya mambi matali bongo lokasa fivao oyo boyebete misolomiki mesileki bongo penza komona temoka banto mateli ki bongo bosu ya bosembo ya bai cour de cassation a pepai ya alikaki bongo samba atalisi ete abongisa mi bongo te be po bosambi na cour de cassation pambate a jomi susu moka banto mate a jomi bongo lokola moimbo kanyonso na yango sengeli bongo ko kenu ko sambisa ye na cour d'appel yango asi bongo ko mikumoni samati mwalelo ko ndisa mana ba moimo be ko moyo lokola batisi bongo ko talisa na yango alikete mambi masomo mokolika bongo kolongo bana lulengi mosi bongo kolongo bana te pambate a talisi bongo makamo maiki momoko kolika bongo kolongo bana te lokasa moyo omambi matali bongo lolenge mbula matawa ekola biswa si bongo kosenga na baibasaka bilanga baleka bongo ko banda koluna badiamba po busungi baimboka na botongi yango bilamba pe bosaleli makamaike bakisi na yango za bongo etinda entoma moindo nzangi ntoma ya bolandeli mambi matali bongo bosali bilango kati ekola biso moko ya babotama ya beni notable etenya beni netuka na Kivu Achille Kapanga to jomina yelimbola baimboka banso bakwanda biso sango mosi bongo ko yamba lolenge ni potali ni po ya baimboka Banso. Toiti Kolanda, c'est comme si le gouvernement Nabiso est officialisé culture ya cannabis. Oyo kozala cannabis médical. Siko bakongole bayebaka oyo za médical na oyo za médical te. Lelo oyo na boka Nabiso bajene bazo beba pour ba drogue. Siko tango to bakiseli bango eloko wana. Tozota mesure moko ya protection, te mesure moko ya sécurité te. Muto so na kolona bangi, kubanga kolona cannabis. Ko soki aloni yango. Bato bandiko ibango bandiko melango pamba tokosuka wapi ba jeune pa na boka na biso bazaka mingi na oazivete misala za la kati ko tango to bakiseli bango bangi po bato bakoyeba te oza kiso za kisite bo bona ka kiolela boy so yango na zo senga na gouvernement na biso ndenge bo lobi officialiser loko wana po prendre la mesure ba précaution ezwami po lelo lobi buto bana kosala aloni yango so aloni yango to andi koiba ba ndiko mela et c'est le peu des ordres na boka na biso gouvernement avant to la c'est loko il faut toyeba pe ko préparer bateau. Est-ce que le peuple a préparé pour le Kouana? Na chômage, on a azivité, est-ce que le peuple est profité pour ça, en tout cas, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, pour prendre ma disposition avant l'État, pour Tolingui, Makambo, et sous-côté des autres qui ont été matondo mengi ya shika panga tujulo kasa ya bulubili mambi matali bongo bokono ebola wakati ya Kongo Demokratiki boebete kono bokono ya ebola linga kibongo lubangai ejomi bongo na bituka motoba mobimba oyo batasi bongo bazoelo otoele Sud Kivu Nord Kivu Peituri na yango bakolika eto na etuka ya Kinshasa atako moto moko tia si bongo kojama na bokono ya ebola yango basi bongo kotalisa ete motango ya baiba jomi bongo na bokono ya ebola moko lika bongo ko seko matanzambi esengeli bongo na bakambi balika bongo kotia liso lipona liso o mambi matali bongo bokono e pambati bana kelasi bakolika bongo kozungela nzela ya bango ya kelasi na mikolo miki muntu ti bongo kotika na yango Raisa Malunto me abolandini mambi matali bongo bana kelasi bitero biase alike tina ngomba Kinshasa pe bituka misusu bakolika bongo kozungela nzela ya bango ya kelasi na lenge molongo bani pe na mokolo baseki bongo kotia kasi puya baiba jomi bongo na bokono ebola na bituka motoba mobimba boy bakoleka bongo kolandela ya mambi mango na manaka ya bango po boyebi lolenge kan bakoki bongo komitalisa mapoete bana ebaleka bongo kozungela njela ya bango ya kelesi na lolenge mosibongo kolongo bana po bokimi bo palanganisite bokono ebola na itando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki
Omambi matali bongo etuka ya Sidu Bangi Noru Bangi pana mboka baju bongo likanisi ya moko ya baimboka ya Congo démocratique ba société civile tous pour un Congo le peuple wa pepa ekamba mi bongo na William Mokambila wa pepa ya likete sengeli bongo baimboka bali kaboko la musamakanisi bango mambi matali bongo bongo libuku likonja mibeko kola biso boleki na eleko ya référendum lokola asibongo kotalisa to anda William Mokambila. Initiative ya carton rouge ne faut pas que yesu kalelo mwana nyoso ya Sidu Bangi mama papa mwana mukolo totambola kana carton rouge na biso esika nyoso tozali kokutana na muyi politique ezala na église ezala na quartier ezala na avenue soki aza mbirigi tosali topese carton rouge awa totomboli ba carton rouge na biso pona nini poete topesa bayi politiki nyonso oyo bazali kobomisa bandeko na biso na este bayi politiki nyonso oyo bazali ko usurpe souveraineté ya peuple tozali kopesa awa lokola mutu moko carton rouge na ba politiki oyo ya opposition na ba politiki oyo ya majorité boyete biso peuple ya Gemena peuple ya Nkenena nakotalisama ya article 5 ya constitution nakotalisama na article 5 ya constitution oyo ezali ko reconnaître souveraineté epai ya peuple oyo ezali ko reconnaître souveraineté epai ya peuple tozwi lelo ndingisa ya kosanctionne bayi politique poete bango ba échoué na mission na bango ezala ba oya opposition oyo bazali ko mobiliser biso pour déstabiliser ba institution ça itopese carton Matando mengi mwamboka William Mokambila le bongo Mokambi yalisanga tous pour le Congo ba société civile ekolo biso to du bongo lokasa ba yeti nyanga ba wa pepa ibateli mili bongo ba kambi wa bango kolandisa mana bourgmestre batali sete asi bongo kosala mosala mosi bongo kolongo banati bo soto bozangi bokengi makamaike moko lika bongo kolongo banati onte ya commune moye basaki bongo sitting puya bosengi na bambola matari ekolo biso bakambi baleka bongo tali so likona liso mambi matali bongo Mokambi bango batila bango Mokambi ya sika po ya ntombo ya etini yanga batondo Bozangi boyokani mojwami na bakambi ba komini ya Ngaba elongo na baimboka tope bayeteni ya bango population eteni ya Ngaba basili bongo penza kosilika na kanda ya makasi puya mambi matali bongo bokambami ya komini bwa bango batali sete komini bwa bango mosi bongo kojwa penza na sima ya ba komini biso ba engumba mokonze Kinshasa oyo basili bongo kotalisa kolandisama na bakambi ba koleka bongo kokamba bango Mokambi ya Yambo ya komini ya Ngaba tope bourgmestre pe ba conseiller ba bango batalisiti misala ya malonga mosi bongo kojomate komini ya Ngaba bosoto moleki kuluna bozangi bukingi moko leka bongo kumumela onte ya komini moye ndena boye baimboka yetini ya Ngaba basi bongo penza kojwa ekatelo ya bolongoli bourgmestre mo bango lokula Mokambi ya etini ya komini ya Ngaba batalisiti ata konzela ya boleki ya mai tope bakanivo asili bongo kosala te bobongisi banzela bike bibiko kibongo kosunga bango po bopesi bango nzela ya bobimpe bokoti pe mambi matali bongo lotiliki ya malonga mosi bongo kojwa mate mai mapeto amojwami te kokoso mojwami bongo makasi onte ya komini ya bango na yango batali sete sengeli bongo penza kolongola ye ne bonga moye po ya boteli bango Mokambi ya sika moya koleka bongo kojwa makoki ya bobongisi komini ya bango pe bolatisi yango langi ya sika mojwa mabongo na bakokani lokola bakomini banso ba engumba mokonzi Kinshasa
Ngaba banzengereke tupi moko ya bai komini ya Ngaba azanga kibongo maloba na ete na lolaka 50 atalisi bongo lolengi baboyi bongo penza ete mokambi ya bango ya yambo ya komini moye aleka bongo kovanda pe kosala lisusu kokoba kosala mosala moye pamba te asili bongo kosala eloko ya malonga te po ya botumboli komini ya bango engi akende alongwa ataka terase moko te ata terase moko te ata même na nino avenue a commune ataka na terase moko te siko tila nezani sitingi Ngaba mosi bongo penza kosalema na limeme nyonso atakola pulusu mopusani bongo pene ya baimboka te po ya botalisi ete bosenga mabango mondimami bongo be baleka bongo kobongisa bango komeni pe botie bango mokambi ya sika oyo akoleka bongo kobongisa Ngaba na biso lokola mosi bongo koloba bango moko basengi lisungi na mbula matari ekolo Congo démocratique. Yambo ya busu sosomo sotolingi ki posongo biso olokote lingala to bya bongo mambi matali bongo bikulu bya Afrika mingi penza na ekolo Cameroun wape pai baimbo kabai baluka kabongo bomengo ya sia mabele bengi bongo ba minere wape pai mopesi bongo pasi baimbo kakolika mutango kama mako na zumi na sambo basi bongo kobungisa bomo babango lolenge bokolika bongo komona bilili mabele musaki bongo koila bango kati ya libulu basi bongo ko wapenza basusu bamona ni bongo tepe ba joki bongo bajomi bongo etuluku na boy ba mabote ba basi bongo bungisa baya bango baki bongo na bakambi ba ekolo abiso balandela ka bongo mambi matali bongo boluki bomengo asia mabele poya botalisi bote ba makoki biki bikoki bongo ko sunga bobimisi ba batikali bongo na sia mabele pe ba joki bapota baleka bongo ko jobo kolongo banjoto ba malonga pe bokundi bai basi bongo ko wana limime nyonso kasimbula matali ekolo bango asi bongo ko ndima be mambi maso batalisi poya bolandeli ba imboka basi bongo kobungisa bomo eba bango pe bokanisi bango bakaboli bongo mawa na mabota binsombe bisi bongo kobungisa baye bwa bango sango moende kabuli bongo maima so tulingire kiposangwa bisu olokote lingala ba bansombo joki biso nzela sika bwanda bokuswa basango Konsom tamba ntome bolandeli mambi matali bongo bosembo ya ekolo biso ya kala pe bobateli bandanga sambo ya ekolo Congo démocratique molelo bazuzi bandako ya cassation basi bongo ko katela bango lisusu to pe bakateli lisusu mbano ya bosali boloko po ya bamvula zumi na mitano o batalisi bongo po ya lokasi ya Fivaro na yango aseki bongo ko jomati na likitamo kasi bai mombe ko moye batalisi ete mambi mango mosibongo kolongo banasoko mokete ongambo ya boloni diamba o basi bongo kotalisa kanibisa bo bate basengi bongo penza na baimboka bansombola matari ekola biso na nzela entoma moindo nzangi ntoma ya bolandeli mambi matali bongo bosali bilanga okati ya ekolo Congo démocratique asengi ete baimboka baleka bongo banda kolona diamba po ya bosungi biso na bosali bilamba bakisi pe makamo maiki po ya ntumbo bokeli boso ya ekolo ya biso bolandaki bongo ashika panga moko ya ba notable etuka Nord Kivu ataseki bongo makanisma yi basango biso na ekolo Cameroun na boluki bomengo asia mabele mo bomisi bongo baimboka koleka mutango nkama moko na zumi na sambo ba basi bongo kobungisa bomo e babango basusu basi bongo kojoka bapota pe basusu bamona nite na boluki bomengo asia mabele moseki bongo kozipa bango mbola matara ekolo Cameroun aju bongo makambo maso maboko puya bosungi mabota e matondo mingi nemno banso bojoki ngonga pa bulandi basango solo kote lingala ba banso bojoki bisonzela bokene mbangu na ndela so mondena ko betaka ba wimisa tulitono etando 50 tono sede na bozindo bobeti bongo bana mboka Kongo tokutani bongo na basango mosusu. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.